puzri fani woto wende ti wen sakar pore le pama pantongo na yilin wata siamba mora kibe buto tore nanda titi tesir kibe zurado la wersga zegenwa irkana yimi ni yambark puzro yilimne ikisini tonda yinga. Assemblée nationale la soul tor soba bala Alassane Sakande opti pousa tenga tor soba rock Marc Christian Kabore janvier a chugu rasem pisi la noa yibero 2021 yumde ubiligame tira ya tile ni bamba tupti wiligi tenga tor soba vota sinzindi Assemblée nationale la si toto la ninga tikite tibamna lezinde député ramba souli tore mpahre bala Alassane Sakande opkosa sagalse ne rock Marc Christian Kabore optuma na yineran pasa wenga bala ni kanga obzoye Assemblée nationale la sultor sop kudre Sintuni MPP wa tor sop kosho nebna bora sin lebon pam tenga zaba na mazore a rock Marc Christian Kabore kosho a Alpha Bari opson vote tanayi député Kouroué Solomwa en plateau central la biole le Yakob la metobna yi ministre sanange se zora ne temsa taba yelle umana giligri zame ata janvier wa jure san pisi la nase 2021 yumde commune nas pour ainsi à terrain new lai en passé surgubila la yasandarate anti pusul tabisa barka nepson mo on tel bamba tobna lui tore sinkere ni novembre chugura san pisi la yib votation zindi 2020 yum pour moi en pahade Alpha Bari opusa fuseni nabalum upongo ti bam sin ya sumbonde ti premier suppléant ati yeti bam pipi pour dara nande bam zore Assemblée nationale wa bala au Canazimbe. Tenewa jibero a rock Marc Christian Kabore siya Burkina Faso tenga tor soba obrera bala Alassane Sakande siya député ramba sul tor soba kosiam na yirunwa a bala Alassane Sakande biligame tibam chengen nanti pusa naba la buligba votation yi toto la ninga Assemblée nationale longwa ti sababo tibam na lezindi sul kanga toran pahre bala Alassane Sakande opkosa sagalse ne rock Marc Christian Kabore optuma na yineran pasa wenge bala ninkanga obi Assemblée nationale la sultor sob kurle ya Benjamin Kwame la sampama bala Alassane Sakande kwesa tinanti chilaba ton ko samena sera tenganaba président rock Marc Christian Kabore ton wa me depuis ton vota ya c'est ane tondo ya tile ton wa wiliga vota hayi toto Assemblée nationale la pousa barka ti hene Burkina Faso ya yin zar tenga ti ton podon songode den ton taga dame ti ra ne ti le ton wa wiliga yela ha ya toto la de kosa sagalse ti mimi ta ya naba la vanta yi Burkina Faso na ba yi Assemblée wa naba nata yum pila zaka den ton taga dame ti ton he ton ken enti Assemblée président kuda ko sagalse ton tueme wa yenda me ko sa ta sagaldo la ningel zelem soma ti ton tumtumna ngesa ne il go so me il go ma me tenga zabwe nge Assemblée wa zabwe nge den ya sagales pudnis wa handa to ton hoandera la le wili walter henkele yalse nimbuide pore on tum sida on tum so songa na nye yodo den yarenda yubi wala waka arero tuka tar barak pusomner pus da barka don me kota wenti wena gana tenga bane ti togon tume na ilenti nimbu do sumul yinogo Ministre la ninga singeta zora ne temsa taba yele a Alpha Bari umana giligri janvier chura san pisi la nasa 2021 yumde commune nas pour ainsi ya terrain
New lai mpa surubila no kendra vonra yapsin darate inti pusub tabisa barka nebsin tel bam parti wasia MPP watu pam litore novembre tu rasin pisi la yo yibu vota sinzini 2020 yum pourwa obsan vota Alpha Bari tana yi député on kuruwe solmwa o bilga meti bam kanazin assemblée nationale lwa ya bam pipi porga afuseni nabalum nazindi bam zorwa venma zanga ya ne Justin Amonto la Sandrine Zougri ya tuege meri wasimbe kurwego province hwa kilo kwabagani wogodo la Alpha Bari se ministre ninga singeta Burkina be msa simbe temsa taba le passe zo ninga simbe Burkina Faso ni temsa taba suka singa akena wotoni na mpus kurwe ramba nuptum togo vorsa sasa sinzi novembre sin pisila yiba Burkina Faso kane wenma MPP tan business simbe bene a Alpha Bari ketun zo azora zugu Alpha Bari kelem penda bene nan kenge afuseni nabalum pelse sinyanye suppléant wa assemblée nationale la poratin yele ta fuseni nabalum motone aria Alpha Bari poronga assemblée nationale la pora a Alpha Bari sin libre ministre ya fuseni nabalum nande député mda mosa assemblée nationale la pora kurwe yuringa ton runa sunawa wosote parce que ya wala ya mewa ya ministre Alpha Bari e député wa la wana mana nam ta rok mar Christian Kabore yelte ya ne don tom somate abi kwenga wala ya min no yetwa ti obola tana le ministre donc en le ministre reme ya ministre dama yibla ma fawta ban kwenwa ya suno wo son ko tondo donc mo sa te mam dika place assemblée nationale ya jibo ya kasanga parce que province a be pour wo so tonon to kon tume province keng tawre reinga ton mi jiba be jininga ya suno la mim ti ya jibo ti to kon tume la wena masa ke ministre Alpha Bari mbed kawa mbed serng kawa o pan teldo ti anti tane na ba telgo na ne nimbu de telgo na ne am journaliste ma metelgo wena masa ke ton dati bum ninga yiwa nan to kam tayibot afuseni nabalum sin wandi kwesa wotoni arba me pusa kurwe nimbuira tubmorogon nzem staba d'abord ton na pusa kurwe ram nimbuira bar puso aba sakon vote ton pam député yemra lable bon vote ton pam score bedre ko rok mar Christian Kabore ton nan letar ko yan nam passé ya bang tire nam ti ton zemetaba ti rum taba renam ti na nya taba parce que nubi yang ko ko some ha wane nubi nugu wuso nu suso ina to ga men wo ko soma ti pidlara reinga ya kurweo nimbuida soutien la ton namba on pame ya olon tonre en tout zamana ti soma parce que ton namba pa soutien ton pas toi ti zamana keng tawre donc ton nan ko sayamba ti biliba ti ton be ne windiga yungo mamme to be ne ton windiga yungo ti modore ti province keng tawre tuege logor pore a Alpha Bari ne poron damba arobti kara nyuramba la le passe surgubila nimbuida ziwo Alpha Bari sintane poron damba ala kelon bonsa MPP tabisa tubra tolon yese sinkeni MPP sindik sar nisan Alpha Bari kelen dika sarde ti MPP na kelen pizza pulunga wotone ti kurwe nimbuida bange ti MPP wotone aria sir parti zemsen tare la wumta parti Ministra Zephirin Jabre bam tarator kengres giligra pourena yilen tahven ma sankere ne bam tuma santiki wala yafta banazin Burkina beramba suka tizinita songzina ampa hataba l'islam logor pore runda tenewa janvier kure sampisi lanu ya chrétien banenge lapta ya yibeur lati yeti feme fédération des églises et missions évangéliques sous la ramnenge sul kangaramba obilgame tibam kisasida lapta tembo ta Zephirin Jabre na mome ta pulunga pam pitsugu la seya ne bam taksa la fi na zintengwa ti gum tab zindi wa fawa abe wen nuge ren so tob kon a Zephirin Jabre bible la kosa tammo ne pusro ti songa tuma point runda zabra a cardinal Philippe Woodrogo
Obrera Zephirin Diabre, Wordok archevêque wa na kob sebre Pape François Songul setu bonde ni italien do ti fratelli tutti. Bilgrayati neba fa sanamo yi sambisi la mabisi. A cardinal Bilgame tibam tarsame top sigaron kon seb kanga ministre ninga sin sigaden gesa ti yaftaba zindi Burkina Beramba suka na yilenti songe Burkina Beramba zanga ti ner fari kato wa mabiga ti welgar bur far kazindi ti adina tub wenge bi bur neto bi politique wenge ampa hataba a Zephirin Diabre opta sa cardinal le barakpusugo. Docteur Eli Sanwiri bamgul sa se pale ta kwera zuroro tik saliwa sebra tara nenga kobhna se la pihwe la nu akonta saliwa nebkateka bangre nebson twin tum totola ningawa sula wala yumwa sedeyawo owada zamanwa ya Docteur Eli Sanwiri yibin sob sebla wotonwa tontum non taga Stephanie yen upama Docteur Eli Sanwiri kwese to taha ton venma tinanti chilaba Mamyora le Eli Sanwiri mamya mbona na sara te magistrat bon donc tonton na justice moi e bi ti hango justice hawenge mama hawa yambo manti yo moara ma te seria o te wada tarwili ti tensa yela na yela mala nimbuy day yela mala ringa tensa pankawa te ne bangte sanata pangale fara donc yela mal organisation am ni het bonte organisation d'intégration zikanga yela mana yam handik yo mo wa yela mana yam handik seria wa yela mana donc quelqu'un qui a une mala population la mana mala nimbuida les ton la justice de modèle linga qui était Henri Kawati tenga yemer bala justice tala tumun tumwa justice ton tala tumun tumme handi ko tenha na taba na yelenti tuma tusaya tuma respecte la loi donc ton gulma ya hanna yelenti on ko bangal nebni ha avocat la juge ma te karambisi te tuma han tum tensa hanna ta te bonte intégration pour ti bieti ya nimbuida yinga le tuma bi tuma tun soya te nimbuida paba yo la ya vous sayobe donc à ligra par ça more pas vraiment ko na la piwela nu voilà falam ko na la piwela nu ko si la zaka ya gul sam ko bas si la zaka me ya annexe me ya chef hin tara importance chef hin tara importance quoi les lingbe et tarion do voilà chef hin tarion do na yelente ne ba wuma avant le alors ligra ya tout ça à nous la cobes ni voilà yam san dik ba impression fa hana imprime ba pa yan pp ya yemen yigre tout ça voilà te kana tout me bébé ton puis mais ne bete nan kon livre wa et ensuite yam hakan na date ko livre tout de librairie ma vamde da ko pour vamde de pisi donc ton toma voilà ka han bo ligdi ton toma ya na yelenti ton me ma dépense ni on be ton pam wergande re ti bewbe ton le ton male te talion net ne ba fa yar seba kibe zingin lar sananti tes masawa pamantasi kibe taba nenga wewa zugo ubwilgida me ti blanchisseur man kalm atuma zinge ban fora saka nasunwa ya janvier cura san pisila tabo 2021 ayumde lapsen yen kuma ne ba wusgo obrami blanchisseur kada bala asanda tum sakunwa kosame bilgran ya tirahman nore ya wala ni saraka nom zangi tengar bandam babti pama kaseta re logor pore yaksa optigma taba nanti sulga son pahre le pays wa nenga wenwa ubiligram ti 50 rakara yemren dik bigun lo kwila pourin la yemenga yolo nanti ke kwilga abe burkina ni to todronwa ne ninga santa sa kibara ka convenement wusgo ubilgam bala tirawa son le kwilgonwa nkiwa amitin sa obra gen hada la rahman nore
sẽn na n baase ne le pays wa nenga we wa kibe tõnd sẽn yãk n na n ta yãmba b wilgrame tɩ tẽngã tõor soab paga a sika kaboore b gʋlsa facebooka zugu na n wilgi tɩ ne-wẽnse n dɩkd bãmb yʋʋra interneta zugu n maan tʋʋm wẽnse facebook wã twitter linkedin n paasa taaba la yaa yam yooro la b rɩkra n na n paam fã nebã a sika kaboore bilgrame tɩ bãmb zabda ne no-kẽnda kẽensa la bãmb kengra neb ninsba b sẽn tõog n fãa wã pelse n paasde bãmb kota sẽn kẽed b interneta zuga tɩ b maan gũusgu ne ne-wẽnsã sẽn be b interneta zug no-kẽnda tɩ bãmb sẽn tʋmd n tɩ yɩɩda interneta zuga ad yaa ne facebookã fãa morge t'a vɩɩmã pʋgẽ wã bɛɛra yɩ sõm zɩt ye yel-sõm dãmba yãmb sẽn maane n kõ neb ninsba sẽn wat n yaa b sõm zɩtba raad ning y taale bala ninsaal yaa wɛ a ka ta pɩ ye wẽna kõd beoogo ne laafɩ tɩ d paam le wa taasɩ kibɛ taaba